आज मैं दोस्तों आपको और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल तो लोग तक वीडियो पाकिस्तानीज के लिए अंगूर खट्टे हैं। वो तो मैं कहता हूँ हाथ ना पहुंचे थू कड़वी, चलो यार अंगूर खट्टे जीते हम नहीं, इंडिया पर ब्लेम कर दो, ये बाउंड्री आगे पीछे करते हैं, ये बाल को क्या करते हैं, मतलब उसको भी छेड़छाड़ करते हैं, उस पर पता नहीं और क्या कहते लगाते हैं, तो ढूंढी रखते हैं पाकिस्तानी की बातें। यार देखते हैं इस पर पाकिस्तानी क्या बोलते हैं क्रिकेट के मामले पर, इस पर से बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं मालूक। तो भाई एक वीडियो की लोग बड़ी ईमेलें भेजी लोगों ने कि भाई इस वीडियो पर करें, नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो है। पीएम मोदी प्रेज्ड अफगानिस्तान, लाल टोपी क्राइम फॉर जिहाद। अच्छा जी, चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। मैम, इंडिया की जब टीम जीत के वर्ल्ड कप इंडिया पहुंची और उनकी सबसे पहली मुलाकात जो है 40 मिनट से ज़्यादा की मुलाकात उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से जब हुई, तो मोदी साहब अपनी टीम से कह रहे हैं कि अफगानिस्तान जब सेमीफाइनल तक पहुंचा और उनकी इतनी बड़ी जो विक्ट्री है वो अफगानिस्तान ने इंडिया के नाम कर दी, और कहा कि हमारे बच्चे आज जिस भी पोजीशन पे है ये सब जो है इंडिया की वजह से, कि हमारी क्रिकेट टीम इतनी बेहतर हो चुकी है। क्या समझती हैं आप कि इतना बड़ा दिन टीम पास बैठी हुई है और मोदी साहब जो है अफगानिस्तान से प्यार का इजहार कर रहे हैं? वो दोनों मुल्क कहते हैं हम आपस में भाई भाई हैं। देखिए, मोदी साहब को जब भी देखा गया तो उन्होंने अफगानिस्तान के लिए जो है वो बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि वहाँ पे सड़कें, वहाँ पे एजुकेशन का उन्होंने किया, उनके लिए उन्होंने जो उनको बड़ा फैसिलिटेट किया है। तो हमेशा से देखा गया है कि मोदी साहब ने जो है जैसे भी हालात हो अफगानिस्तान को साथ रखा है। बिल्कुल एग्री करते हैं, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, पार्लियामेंट बनाए, इवन दो अफगानिस्तान को क्रिकेट ग्राउंड भी बनवा के दिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स आई, तो जाहिर सी बात है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों मुल्क जो है वो आपस में भाई भाई हैं। तो आप अब ये सोचे कि अफगानिस्तान की अहमियत इंडिया में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उनके प्राइम मिनिस्टर उन्हें तारीफ कर रहे हैं। इंडिया जीतता है तो कह रहे हैं ये अफगानिस्तान के नाम, अफगानिस्तान जीतता है तो वो कह रहे हैं कि इंडिया के नाम, और पाकिस्तान को दोनों ही अपना दुश्मन समझते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जाहिर सी बात है, अब उनके आपस में जो ताल्लुकात हैं वो बड़े अच्छे हैं, तो जाहिर सी बात है अब हमारा कंट्री है तो हम भी उनको अपना दुश्मन समझते हैं। तो सबको क्लियर है और अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। आपको पता है कोई किसी की तारीफ कब करता है? जब यहाँ उसको सच्ची मोहब्बत हो या जब उसको उससे कोई फ़ायदा हो। अच्छा। तो ये बात तो ऑफकोर्स पता है और इमरान खान ने बताया, और ये सबको क्लियर है कि जितना उन्होंने इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए रोड्स बनवा दी, एजुकेशन दे दी, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर दिया। हाँ, बिल्कुल, हाँ। तो इसके अलावा वो उनके गुनी गाएंगे और कौन दुश्मनी लेगा जो उन पे एहसान करे। हाँ, इतना वो हमारे पाकिस्तान के लिए करें, अल्लाह ना करे हमें ज़रूरत पड़े, अल्लाह करे हम खुद अपना कर सकें। हाँ। लेकिन इतना अगर हमारे लिए कोई करे तो हम भी उसकी वाहवाही करेंगे ना। एग्जैक्टली। तो अगर वो उस पॉइंट पे उसके लिए तारीफ कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है कि उन्होंने उसकी बदौलत अफगानिस्तान की मदद की, इतना हेल्प आउट किया, तो वो उसके लिए कुछ तो बोलेगा ना। अफगानिस्तान जब जीता अफगानिस्तान ने इंडिया को क्रेडिट दिया, और इंडिया कुछ करेगा तो अफगानिस्तान पर डाल देगा। ऑफकोर्स ऐसे ही है। तो दोनों भाई भाई ये कह रहे हैं, हम दोनों भाई भाई हैं और हम बीच में ऐसे ही बने हुए हम कबाब में हड्डी हैं। फिर क्या? अक्लमंद को इशारा काफ़ी सब अपनी मफाद के लिए कहीं ना कहीं हो जाते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान को सोच के होना चाहिए था कि इंडिया को, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ लेकिन मेजॉरिटी हमारी प्रॉब्लम्स उनसे हैं, कश्मीर को लेके, इसको लेके। बाकी मुझे ज़्यादा इतना नहीं, लेकिन आपने जितना भी बोला बड़ा अच्छा बोला। अच्छा, अब जो है इंडिया अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को ग्राउंड भी दे रहा है, उन्हें ट्रेनिंग भी दे रहा है। हाँ, उनको देखिए उनकी टीम कितनी बेहतर फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, तो ऑफ कोर्स इसी के बहाव पे वो जीते बात तो एक ही है ना। तो इतना प्यार दोनों में, हमारी साइड में ना इंडिया है ना अफगानिस्तान। हमारे आजकल हालात खराब चल रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह में पाकिस्तान के लिए आसानी करे, लेकिन वो जब ज़रूरत पड़ेगी तो इधर भी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अफगानिस्तान तो शुरू से ही, मैम, अगर हमारे इंडिया के साथ रिलेशनशिप बेहतर होते, जैसे वो बड़ी इकोनॉमी बन गई है, वैसे एक लेवल पे हमारे इंडिया के साथ कोई रिलेशन खराब नहीं है। अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ पॉलिटिकल मुझे ऐसा फील होता है कि सिर्फ पॉलिटिकल है, क्योंकि जब जहाँ से मैं आई हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स इंडियन हैं। आप कहाँ से आई हैं? मतलब नो रिग्रेट एंड नो ऑफेंस, मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ सारे इंडियंस। आप मतलब किस कंट्री? सऊदी अरब से आई हूँ मैं। सऊदी में वाकई बहुत इंडियंस हैं। तो वहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं कि तुम इंडियन हम पाकिस्तानी। हम एक कप में चाय बनाते हैं, हम पत्ती मांगते हैं, हम उनको दूध देते हैं, पता ही नहीं लगता। इवन अगर हमको फीवर हो हमारी सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, हम भी उनके साथ बहुत करते हैं, और कभी कभी से छेड़ा छाड़ी में बोल देते हैं।
जैसे मेरे व्हाट्सएप पे नाम है इंडियन हैदराबादी के नाम से, तो मैं छेड़ती हूँ यू इंडियन पीपल ऐसे करके मजाक से। तो अच्छा, आपस में वैसे इंडिया और पाकिस्तान को लेके क्या बातें डिस्कस होती है? इंडियंस क्या पूछती हैं हम आपसे नहीं पाकिस्तान डिस्कस करते, क्योंकि उनको भी हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। जो हमारे मसले उनके मसले, जो हमारा सोच वही उनकी है। किसी पॉलिटिकल लेवल में उन्हीं की गेम्स है, उन्हीं को जाने। जैसे हम लोग बड़े न्यूट्रल है ना, मतलब यहाँ खाने को नहीं है, पीने की इतनी गुर्बत इंडिया में भी है, लेकिन अब वो बेहतर होता जा रहा है वो ना। तो हमेशा देखिए, एप्पल स्टोर हमारे पाकिस्तान में नहीं है, उधर है। इंडिया में 2 खुल चुके हैं। और हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड इंडियन है, शिफा मेरी बेस्ट फ्रेंड, वो इंडियन है। तो मैं चाहूंगा मोहतरमा कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड से फोन पर बात करें और पूछें कि क्या जितनी गरीबी पाकिस्तान में है, क्या उतनी ही गरीबी भारत में है? बिल्कुल नहीं। आप जाकर किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी की रिपोर्ट पढ़ लें, आप कहीं से भी पढ़ लें, आपके यहां 40% लोग गरीब हैं। 40%। भारत में यह गरीबी 4 से 5% है। और स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, एक्सट्रीम पॉवर्टी हमने एलिमिनेट कर दी है। एक्सट्रीम पॉवर्टी हमारे यहां अब नहीं रही। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कहती है कि 400 मिलियन से ज्यादा लोगों को हमने पॉवर्टी से निकाल लिया है। 400 मिलियन से ज्यादा लोगों को। आप समझ रही हैं ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है? लेकिन आपको आइडिया नहीं है, गरीबी अमेरिका में भी है, गरीबी रशिया में भी है, गरीबी जापान में भी है, हर बड़ी कंट्री में गरीबी है। लेकिन अगर कोई बंदा सोच ले कि मुझे काम ही नहीं करना, कुछ करना ही नहीं, तो गरीब ही रहेगा। लेकिन तब भी हमने कोशिश की है और हम कामयाब हो रहे हैं। आप पाकिस्तान की गरीबी की तुलना ना भारत से मत करिए, समझी? उसकी आपको इंडियन टीचर पढ़ाती हैं इंदिरा? इसकी मोस्टली इंडियन टीचर्स हैं। हाँ, मेरी सोशल की इंडियन है, मैथ की सुडानी है, जो साइंस की बहुत बुरी इकरा है, वो बहुत तंग करती है मुझे। ऐसे नहीं बोलना कैमरे में। अच्छा, इंडियन टीचर्स लविंग होते हैं जब आप उन्हें पता चलता है आप पाकिस्तान से हैं तो? हाँ, वो मुझे प्यार भी करती है, पर अच्छा, आई डोंट नो, मैंने फील किया, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने फील किया वहाँ शायद हम लोगों को इतना अपना मुल्क याद आ रहा होता है कि मुझे आगे स्पेशली कहती हैं अगर ये कुछ करे मिसबिहेव तो यार वो तो अपनी बच्ची है ना, उसको तो देखना था ना। हाँ। इंडियंस पाकिस्तानियों को कहते हैं कि हमारे खुद के मुझे बच्चे आगे हैं। बोलती यार ये तो अपनी बच्ची थी ना, इसको तो देखना था ना, अगर इसकी किसी अरब के साथ हो जाए। हाँ। क्योंकि ऑफ कोर्स अब पंगेबाज है पूरी, तो वो आगे मुझे कहेंगी वो तो अपनी बच्ची है ना, उसको यानी वो भी प्यार है, इतनी है। इंडियन बहुत प्यार करते हैं पाकिस्तान। मैं इंडियन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हाँ पॉलिटिक्स, हमारे भी पॉलिटिशियन खराब है, इसी तरह वो भी खराब है। और यकीन करें दोनों तरफ से कुछ ना कुछ मसला है। ये रिबक अफगानिस्तान की तो अभी उसको उसकी जरूरत है, उसको सपोर्ट की जरूरत है, तो जो हाथ पकड़ाए सब उसके साथ। मतलब इंडियन बहुत लविंग केयरिंग है। इतने तो हम भी हैं। नहीं मतलब कि जैसे हमें बताया जाता है दुश्मन, मुझे लगता है उनकी आपस में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हमसे ज्यादा। हम पाकिस्तानी उतने स्ट्रॉन्ग यूनिटी में नहीं रहते। आई पर्सनली फील, जहाँ मैं जॉब करती हूँ मुझे वहाँ पे भी फील होता है। आई डोंट नो, मुझे कहना नहीं चाहिए, सारे पाकिस्तानी में पीछे पड़ जाएंगे, बट मैं चूंकि बाय बर्थ वहाँ से हूँ, मैंने नोटिस किया पाकिस्तानी एक दूसरे के साथ इतने लॉयल नहीं है जितने इंडियन से। वो अपनी जॉब नहीं छोड़ते जब तक कोई इंडियन ना आ जाए उसकी जगह पे। मेरी अपनी मैनेजर ने तब सीट छोड़ी जब इंडियन कोई मिली उसको। और हमारे पाकिस्तानी कैसे हैं, यानी मैंने खुद फील किया है अभी मेरे साथ 3 पाकिस्तानी कि वो बहुत डिप्लोमेसी से काम लेते हैं। पॉसिबल आई बी माइट रॉन्ग, लेकिन दोगला अंदाज आपने देखा। Yes, I personally feel Indians are very very loyal to their colleagues as well as to us also, but of course उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नेशन फर्स्ट है ना उनकी। एंड फॉर अस मुझे लगता है हम कहते कुछ हम करते कुछ हैं, लेकिन बेहतर होना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। अब ये तो हर पाकिस्तानी की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पता है क्यों है? अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो आया है पाकिस्तान से, और यहां पर एक कोई कॉन्फ्रेंस चल रही थी, पीस कॉन्फ्रेंस, और उसमें शिया सुन्नी में विवाद हो गया। सुन्नी लोगों ने शिया मुसलमानों के उनको बाहर निकाल दिया, बड़ी लड़ाई हुई। देखिए
कोई भी शिया अपराध नहीं बैठेगा, जो बैठेगा जिम्मेदारी इसकी होगी, शिया अपराध कोई नहीं बैठेगा। मोबाइल फोन को अब आप बात बताइए, ये दोनों खुद को मुसलमान कहते हैं, ये दोनों पाकिस्तानी हैं, और आपस में क्या कर रहे हैं? जब पाकिस्तान में इनकी नहीं पट रही, पाकिस्तान में ये पीस कायम नहीं कर रहे आपस में, आप बताइए कौन पाकिस्तानी बाहर जाके पीस कायम करेगा? आप सोचिए जरा, इस पर सोचिए कि आप लोगों ने किस तरह की सोसाइटी का इंतजाम किया है, किस तरह की सोसाइटी अपने बच्चों के लिए आपने बनाई है। नफरत तो मतलब नफरती होते जा रहे हैं ना बचपन से ही। शिया बोले सुन्नी गैर मुस्लिम, सुन्नी बोले शिया गैर मुस्लिम, सब के बच्चे एक दूसरे को कहें कि जी ऐसा है। ये तो नफरत भर रहे हैं ना आप लोग अपने बच्चों में। तो नफरती माइंड कहां से पॉजिटिव काम करेगा? चाहिए मैम, मुझे लगता है कि इंडिया में यूनिटी की वजह से वो आज इतना ज्यादा जो है ना प्रोग्रेस कर रहा है। सो ट्रू। जो मैंने फील किया है अब तक अपनी जॉब पे, पहले मुझे भी इतना सेंस नहीं था, बट नाउ आई एम गेटिंग द पॉइंट कि वहाँ वो हमसे हार्ड वर्किंग। एक तो हमारी लेडीज, नो ऑफेंस टू एनीबडी, हमारी लेडीज लेजी हैं। Indians are not lazy at all. They are working at the age of 60. Even they don't want retirement at that age as well. और हम लोग क्या करती हैं, हाउस वाइफ बन गई, 2 बच्चे पाली है, वो भी हस्बैंड पे एहसान जता दिया, यू नो। और हमारी ज़्यादा प्रायोरिटी सास ससुर और इन्हीं झगड़ों में रहती है। इंडियंस आर टू वे मोर मैच्योर, और वो इतना फ्यूचर का सोचते हैं। उनकी एजुकेशन, उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनकी लैंग्वेज, उनका यू नो रहना, दे आर यानी वो हमसे आगे हैं। मुझे कहने में शर्म नहीं है। अब तो पूरी दुनिया को पता है कि वो आगे हैं, स्टैट्स बताते हैं। क्योंकि उनकी यूनिटी अच्छी है, वो हार्ड वर्किंग है, वो यानी वी आर लेजी। उनमें ये प्रॉपर्टीज कहाँ से आ रही ऐसा हैं? लगता है कि मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ, थोड़ा सा काम करती हूँ, आई एम टायर्ड, बट वो बच्चे भी देख रही हैं। आपको क्या लगता है उनमें ये प्रॉपर्टीज कहाँ से आ रही हैं? यूनिटी वो है ही ऐसे, वो बहुत यूनिटी है, हार्ड वर्किंग है। यही वजह कि सऊदी अरब में भी पाकिस्तानी और इंडियन अगर दोनों ऑप्शंस हो, हस्बैंड बोलते हैं कि जो जॉब हम लोग 10,000 में करते हैं वो 8,000 में भी करने को रेडी हो जाते हैं। तो दैट इज व्हाई दे प्रेफर इंडियंस। वर्क को इम्पोर्टेंस मिलते देते हैं इंडियन, पैसों को नहीं। दे डू एंड दे डबल शिफ्ट द ड्यूटीज, वो थकते नहीं, आई डोंट नो क्या है बट थकते नहीं, वो वेजिटेबल। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो 8,000 में भी करने को तैयार हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। असल दिक्कत पाकिस्तानियों की पता है क्या है? आप लोग बताते नहीं हो। असल दिक्कत है पाकिस्तानियों का मुसलमान होना। अब आप सोच के हंसोगे, अरे ये दिक्कत थोड़ी ना है। जी दिक्कत है, क्योंकि वर्क प्लेस पे आपको वर्कर होना है, मुसलमान नहीं होना है। और ये मैं नहीं कहता, ये आपके देश के बंदे कहते हैं। नजम सेठी अपना एक एक्सपीरियंस सुना रहे हैं कि क्यों दुबई में या सऊदी अरब में या मिडिल ईस्ट में पाकिस्तानियों को पसंद नहीं किया जाता काम करने के लिए। सुनिए। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्क क्या है इंडियंस में और पाकिस्तानीज़ में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मुझे वहाँ के लोगों ने, दुबई वालों ने, रूलर्स ने मुझे ये बताया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी काम भी उतनी मेहनत से नहीं करते जितने हिंदुस्तान के लोग मेहनत से काम करते हैं। पाकिस्तानी मजहबी भी ज़्यादा हैं और हर वक्त जो है वो मज़हब को सामने ले आते हैं। और हिंदुस्तानी जो है वो मज़हब का भी उनके लिए इतना इशू नहीं है, पहले काम आता है फिर मज़हब आता है। तीसरी बात ये है कि एफिशिएंसी, तालीम भी पाकिस्तानी लेबर की जो है इंडियन लेबर के साथ अगर आप कंपेयर करें तो इंडियन और श्रीलंकन लेबर जो है उनकी तालीम भी बेहतर है, वो लड़ते भी नहीं हैं, काम भी बेहतर करते हैं। और पाकिस्तानी तीनों जगह पे आके गिर जाते हैं। तो हमारे लिए ये मसला बना हुआ है। हम चाहते हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करना, वहाँ की लेबर को यहाँ बुलाना, मगर आप लोग बड़े लड़ाकू हैं और आप लोग काम भी पूरा नहीं करते। वो एक साहब हैं, वो कहते हैं जी कि हमारे फैक्ट्री के अंदर एक पाकिस्तानी चौकीदार था,
تو کہتے ہیں وہ مینیجنگ ڈائریکٹر مجھے بتا رہے تھے, انہوں نے کہا جی کہ میں بھی مسلمان ہوں, ہم سے زیادہ مسلمان کون ہے عربوں سے زیادہ, مگر میں جب آتا تھا میری گاڑی آتی تھی تو گیٹ بند ہوتا تھا اور مجھے وہاں ہونک کرنا پڑتا تھا کہ بھائی دروازہ کھولو, مالک آیا ہے. تو پتہ چلتا تھا چوکیدار صاحب 5 وقت کی 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں, اور وہ نماز بھی پورا ٹیک کرتے تھے. پھر رات کے وقت اور بھی کچھ چیزیں ایڈ ہو جاتی تھی. تو کہنے لگے یار میں تو تھک گیا کہ اگر میرے لیے دروازہ نہیں کھل سکتا, تو میں نے سوچا کہ پھر اس چوکیدار کو چینج کر کے. اب اس کے بعد بھی آپ کہیں کہ انڈینز 8,000 میں بھی کر لیتا ہے, تو بھائی آپ بھی کر لو, کس نے منع کیا؟ آپ بھی کر لو, لیکن آپ وہ جذبہ کہاں سے لاؤ گے جو انڈینز دکھاتے ہیں کام کرنے کے لیے؟ آپ وہ ایمانداری کہاں سے لاؤ گے جو انڈینز دکھاتے ہیں کام کرنے کے لیے؟ آپ وہ دماغ کہاں سے لے کر آؤ گے جو انڈینز دکھاتے ہیں کام کرنے کے لیے؟ کہاں سے لاؤ گے؟ آپ کو تو مسلمان ہونے کے نام پر کام نہ کرنے کا بہانہ چاہیے کہ جی میں تو نماز پڑھ رہا ہوں, تو جی میرا روزے کا ٹائم ہو گیا, جی تو میرا افطاری کا ٹائم ہے, جی تو جی میرا تو من نہیں لگ رہا ہے جی. آپ سوچو, وہ قومیں کبھی پروگریس نہیں کرتی ہیں جو ریلیجن کو بہانہ بنا کر کام چوری کرتی ہیں, جو چاہتی ہیں کہ کم سے کم وقت میں کام کروں اور زیادہ سے زیادہ پیسہ مجھے ملے. نہیں ہو سکتا ایسا. ویجیٹیبلز کھاتے ہیں, ویجیٹیبلز کے اندر میں پاکستان کے خلاف نہیں ہوں, وی آر آلسو ویری آپ گڈ. ہم کوئی خلاف نہیں, ہم اپنے ایکسپیرینس لگتا ہے کہ ہماری یونٹی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, ہماری یونٹی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, اور ہم صرف اکیلے آگے جانے کے چکر میں ہوتے ہیں. ہم اگر گروپ بنائیں تو پاکستان سے بڑھ کے کوئی نہیں, پاکستان سے اچھا کوئی نہیں, ہمارے ملک سے بہتر کوئی نہیں. صحیح بات ہے. میں ویکیشن کچھ غلطیاں ہیں جو ہمیں دور کرنی ہیں. وہ جیسی عوام ویسا والا نہیں سنا ہوا, جیسی عوام ویسے حکمران. اسٹاپ اٹ محمد. کچھ ہمیں بھی ٹھیک ہونا چاہیے, تو ہمارے سارا ان کا قصور نہیں, لیکن یہ سب پولیٹیشین کے لیول. اگر سعودی عرب میں بات کریں انڈیا اور پاکستان کی, تو سعودی کس کو پریفرنس دیتے ہیں, انڈینس کو یا پاکستانی کو؟ اچھا, یوزلی وہ لوگ زیادہ تر انڈین ہی بول دیتے ہیں سب کو. کیونکہ وہ لوگ نا جی حضوری کر لیتے ہیں. اوکے جو پاکستانی ہے وہ اپنا سیلف ریسپیکٹ رکھتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم ہر کام یہاں ایسا نہیں ہے جی حضوری. اس وجہ سے یہ تو ہارڈ کمال کی بات ہے نا. آپ لوگ ہر جگہ یہ چیز نیچا دکھانے والی چیز وہ جی حضوری کرتے ہیں, مطلب چاپلوس ہیں انڈینز. چاپلوسی سے کام ہوتا ہے کیا؟ جی حضوری کر کے کیا آپ ریزلٹس دے سکتے ہیں؟ کیا جو ٹیچر ان کے بچے کو پڑھاتی ہے وہ جی حضوری کر کے وہ پڑھا سکتی ہے ڈھنگ سے؟ وہ تبھی پڑھا پائے گی جب وہ کیپیبل ہوگی. جی حضوری سے وہ پڑھا نہیں پائے گی. کسی آفس میں کوئی بندہ انڈین کام کرتا ہے, وہ جی حضوری سے اس کام کو انجام نہیں دے سکتا. کام تو کرنا پڑے گا نا بھائی. اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی حضوری کرتے ہیں, چاپلوسی کرتے ہیں. انگور کھٹے ہیں, بلی کو یہی لگتا ہے نا کہ انگور کھٹے ہیں, کیونکہ ملا نہیں, کودتی رہ گئی. انگور ملے نہیں تو انگور کھٹے ہیں. اور جو محنت کر کے جا کر اتار کے انگور کھا رہا ہے اس کے لیے تو میٹھے ہی ہوں گے نا. اب آپ کہتے رہی ہو انگور کھٹے ہیں. آپ لوگوں کو ذرا بھی شرم نہیں آتی. چاپلوسی کرتے نا اگر جی حضوری کرتے انڈینز, تو آج گوگل کا سی او انڈین نہیں ہوتا, آج آئی بی ایم کا سی او انڈین نہیں ہوتا, آج ایسی سینکڑوں کمپنیز انڈینز نہیں چلا رہے ہوتے اگر جی حضوری اور چاپلوسی کرتے تو, اور ان میں کیپیبلٹی نہ ہوتی تو اپنی ناکامی, آپ کیپیبل نہیں ہیں, آپ ایلیجیبل نہیں ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ کام مجھے مل جائے, نوکری مجھے مل جائے. کیسے ملے گی؟ اب آپ کہنا شروع کر دیں جی حضوری کرتے ہیں انڈین. ہر جگہ ایکسکیوز ہے آپ لوگوں کو. ہارڈ ورکنگ ہوگی نا, جی حضوری تھوڑی نہ ہوگا. مطلب کہ وہ کہیں گے کہ ایسے ہے تو انڈین کہیں گے اوکے فائن. مطلب ان کو اپنی جاب پہ آ رہی ہے, اپنی سیلف ریسپیکٹ نہیں. پاکستانی ہمیشہ سیلف ریسپیکٹ لیکن ہم نے تو کہا کہ انڈینس کو زیادہ اچھی جابس آفر ہوتی ہیں. نہیں, دے آر ناٹ ٹیکنگ مچ منی ایز پاکستانی, ٹو بی آنیسٹ. جو پاکستانی 10,000 میں کرتا ہے, انڈین 5 میں بھی کر کے دیتا ہے. لیکن انڈیا میں مہنگائی بھی تو کم ہے, بیکاز ان کی پاپولیشن بھی تو زیادہ ہے. سو دیٹ از وائی مے بی دے آر ایگری ٹو ورک آن دیٹ مچ. کیرے لینا ہے کیونکہ ان کو انڈیا میں اتنی پرائیورٹی نہیں دیتے ہیں, تو وہ سعودی. میم آپ سے بات کر انگور کھٹے میڈم, انگور بہت کھٹے ہیں. کریے. یہ جلن اچھی ہے, جلتے رہیے. پاکستانی انڈین سے زیادہ پیسے کماتے ہیں. شرم آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہوگی تو ذرا جا کے گوگل کر لیجیے گا, آپ کو پتا چل جائے گا. آپ کا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک نہیں. آپ میں جو کیا کہتے ہیں
इनोवेशन के लिए जो दिमाग चाहिए उतना है नहीं, आप इस्तेमाल नहीं करते। है दिमाग सबके पास, इस्तेमाल नहीं करते यार। आप पिछले 50 साल में पाकिस्तान की एक इनोवेशन बता दीजिए जिसका दुनिया ने वाह वाह किया कि यार गजब की इनोवेशन है। मैं गिनाने बैठूंगा तो प्राचीन काल से अभी तक बैठूंगा ना तो लिस्ट पूरी नहीं होगी, 4 घंटे बोलता रह जाऊंगा इनोवेशन। लेटेस्ट यूपीआई देखा ही होगा आपने, देखा ना यूपीआई। यूपीआई ने क्या धमाल मचाया हुआ है पूरे दुनिया में। हमारी इनोवेशन है ना, इंडियंस की इनोवेशन है। यूएई में 60,000 आउटलेट्स पे यूएई से पेमेंट स्वीकार की जाने लगी। स्क्रीनशॉट लगा दिया है, देख लीजिए। 60,000 आउटलेट्स पे यूएई में यूपीआई से पेमेंट, यानी कि इंडियंस को कोई परेशानी नहीं होने वाली। हमारे पास यूपीआई है, मैं गया, मैंने पेमेंट की, नक्की। 4 देश इधर लेटेस्ट, सिंगापुर, मलेशिया और भी कहीं यूपीआई इस्तेमाल करने लगे हैं। 4 देश उनके यहां चलने लगा। इंडियंस के लिए वहां भी दिक्कत नहीं है। 18-19 कंट्री में यूपीआई से पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। हमारी इनोवेशन है। मैंने बोला ना, ऐसे में गिनाने बैठूंगा तो अभी लिस्ट भर जाएगी। आप पाकिस्तान का एक इनोवेशन बता दो, एक इनोवेशन बता दो। यूएसबी इंडियन ने इजाद किया, बेतार इंडियन ने इजाद किया, चिप इंडियन ने इजाद किया। जिस चिप से आज कंप्यूटर बन रहे हैं, सारी चीजें बन रही है, जहां हर जगह वो चिप लगती है, वो चिप इंडियन की इजाद की हुई है। जिस ईमेल से आप ईमेल करते हैं वो इंडियन की इजाद की हुई है। ये जी हुजूरी और चापलूसी से नहीं होता, सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर नहीं होता। बात करती है सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी जो कैपेबिलिटी है ना वो आपके पास नहीं है, उसको आप सेल्फ रिस्पेक्ट का चोला मत उड़ाइए कि मैं तो वो काम कर नहीं सकती, उस लेवल की मेरे पास एजुकेशन नहीं है, पढ़ाई नहीं है, चलो मैं उसको सेल्फ रिस्पेक्ट करती हूं, मैं वो काम नहीं करूंगी। वाह क्या बात है मैडम। खैर वीडियो में मैं लाल टोपी का कुछ ढूंढ रहा था, मिला नहीं। टाइटल से जरा मैं कंफ्यूज हो गया कि इसमें लाल टोपी ने कुछ कहा होगा। बाकी रही बात क्रिकेट की तो भाई ठीक है, अफगानिस्तान वाले हमारे हैं, अफगानिस्तान वालों के लिए हम। और अफगानिस्तान और भारत का रिलेशन क्रिकेट की वजह से नहीं है ना यार। अफगानिस्तान और भारत के रिलेशन बहुत पुराने हैं। पाकिस्तान ने अगर वहां पर कदम रखा है तो लालच की वजह से रखा कि इससे हमें कमाई चाहिए, डॉलर चाहिए। भारत ने अगर कदम रखा वो लालच से नहीं रखा। भारत ने वहां स्कूल बनवाए, भारत ने वहां हॉस्पिटल्स बनवाए, भारत ने वहां डैम्स बनवाए, भारत ने वहां सड़कें बनवाई, भारत ने वहां के पार्लियामेंट बना कर दी। उसके बदले जाके हम टैक्स नहीं वसूल रहे ना अफगानिस्तान वालों से। हजारों अफगानिस्तान के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है हमारे यहां। हजारों अफगानी यहां पर रहते हैं, उनके लिए भारत दूसरा घर है। यहां के लोगों ने कभी उनको तंग नहीं किया, कभी पाकिस्तान की तरह ये नहीं कहा कि निकल भाग यहां से, नहीं किया हमने। तो अफगानी ये जानते हैं कि इधर बिना लालच के काम होता है और आप लोग डॉलर्स के लिए काम करते हैं। बाकी दर्शकों आप लोग बताओ भाई, ये मैडम जो लोग बातें कह रही थी उस पर कुछ कमेंट करिए आप लोग। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। तो सबसे पहले तो दोस्तों वीडियो आगे चलाने से पहले मेरे तमाम जितने इंडियन व्यूवर्स उनको अगेन एंड अगेन ढेर बधाइयाँ कि वो वर्ल्ड कप जीते, उन्होंने पूरी दुनिया को धूल चटा दी। पिछली दफा भी सारे अरमान दिल में रह गए थे, जो ODI वर्ल्ड कप था फाइनल में हार गए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा खेले, बहुत ही अच्छा खेले। तो इस वक्त तो फिर सारी बात है, आप चैंपियन है, इसलिए हमारी तरफ से दिल के ताक रहे हैं आपको फिर गई मुबारकबाद। तो अफगानिस्तान ने मतलब कि अपनी जो सेमीफाइनल तक पहुंचने की काविश है या कोशिश है, क्योंकि ये पहली मरतबा होगा अफगानिस्तान पहुंचा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में, उन्होंने उनको डेडिकेट कर दिया इंडिया को। अच्छी बात है, इंडिया और अफगानिस्तान के, बल्कि लोग सर एक वीडियो में बता रहे थे इंडिया ने अफगानिस्तान को बंगलोर में आई थिंक स्टेडियम बना कर दिए इनके अलग। अफगानिस्तान के प्लेयर्स के लिए अलग है स्टेडियम है, उनकी जितनी मैनेजमेंट है वो सारी अफगानिस्तान के पास है। अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स वगैरह हैं या अमला, मैं भी उसको शौक था कि मतलब ये इंडियन ने करके बना कर दिए इंडिया के अंदर अफगानियों को स्टेडियम। ये शौकिंग है। ये आई थिंक मुझे लगता है ये पहली मरतबा हिस्ट्री में हुआ होगा कि एक कंट्री के पूरी दूसरी कंट्री में जा क्रिकेट सीखती है, खेलती है, और वो पहली जो होस्ट कंट्री है वो जो दूसरी कंट्री आ रही है मेहमान कंट्री को अपनी जमीन में बना कर दे देती, कहते तुम इधर खेलो, इधर बैठना, आप वापस जाओ ही ना।
اور یہ مجھے لگتا ہے یہ ہسٹری میں مجھے تو پہلی مثال میں نے بھی سنا تو یہ کنفرم نہیں کہ یہ واقعی سچائی ہے، کیونکہ ہم نے سنا پہلے نہیں، یہ اتنا بات چرچا میں نہیں ہے، تو یہ تو سنا تھا کہ انڈیا نے افغانستان میں کرکٹ جو ہے نا اسٹیڈیم بہت بنایا ہے، اس کا تو ہم نے سنا تھا، لیکن انڈیا میں کرکٹ اسٹیڈیم بنا کر دیا افغان ٹیم کے لیے، یہ پہلی مرتبہ لوگ انکل کے جو ہے نا ان سے سنا تھا، اب پتہ نہیں کنفرم ہے کہ نہیں، کہہ رہے ہیں تو کنفرم ہوگی، لیکن ہم نے نہیں دیکھا ابھی تک آنکھوں سے، ابھی تک ویڈیو ہمارے پاس ایسی کوئی بھی نہیں آئی ہے، تو یہ بات میری طرف سے بھی پھر کانگریچولیشن جو اچھا ادھر میں دوستوں یار بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آلوک صاحب نے ایک اسکرین شاٹ لگایا ہوا تھا اپنے چینل پر ڈیلی ریئیکٹ پر، کسی شاید پتہ نہیں وہ کون ہے، مسلمان پاکستانی ہے کون ہے، اس نے ایک قسم کی گالی دی تھی آلوک صاحب کو، کہا تھا کہ تم پاکستان چیمپئنز ورسز انڈین چیمپئنز پر جو میچ ہوا اس پر ویڈیو ریئیکشن کیوں نہیں بناتے؟ اس کی بات ٹھیک تھی لیکن طریقہ غلط تھا، میں بالکل اس چیز کے حق میں ہوں، لوگ سر جو ہیں وہ اکثر ون سائیڈڈ مطلب جو یہ چیز کرتے ہیں، اب اس پر برا مت مانیے گا، دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انڈیا جیتتا ہے تو اس پر ویڈیو بناتے ہیں، اگر انڈیا ہارتا ہے تو اس پر ویڈیو کیوں نہیں بناتے؟ بھائی دیکھیں کہ اگر آپ کو اس نے جو گالی نکالتی مطلب انڈیا ساری نہیں بچارا چیمپئنز جو ہے نا، اب پاکستان چیمپئنز میں جائے کہ جو ریٹائر ہو چکے ان کا ذاتی بات ہے، ایک قسم کا جو ہے نا مطلب اس پر پاکستانیوں نے، ہاں میں اب گارنٹی سے کہتا ہوں، گارنٹی لے لیں، یہی چاہے یہ انڈین چیمپئن تھے، ریٹائر ہی تھے، یہ انڈین چیمپئن جیتے ہوتے، یا کہ انڈین ریٹائر جو پلیئرز ہیں وہ جیتے ہوتے، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں لوگ سن اس پر ویڈیو یہ کہنا تھا تو ہمارے دیکھنے کی بوڑھوں میں بھی آپ کو تھوڑ ڈالا یہ بات دیکھ رہی ہے بھائی، آپ کو دیکھیں اس جو بھائی نے آپ کو بات کی ہے نا وہ غلط ہے، اس کا طریقہ غلط ہے، لیکن بات صحیح ہے، جو گالی نکالی وہ تو غلط اس نے دیکھی ہے، اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، لیکن اس کو بھی ایسا دوسرے کو گالی نکالنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اچھا پھر اب دیکھیں پاکستان کے چیمپئنز نے انڈیا کو 244 یا 43 جو نا سکور بنایا تھے انڈیا خلاف، اور انڈیا آئی تھنک 170 سام پر کہیں آؤٹ ہو گیا تھا، ساری ٹیم میں آئی تھنک بھی ہوتا یا نہیں بنایا پہ جیسا بھی ہے، لیکن بری طرح ہارے، جسے مطلب کہتے ہیں میں اگر سیدھ لفظوں میں کہوں تو اس پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان کا میڈیا ہوتا، اسپیشلی شعیب چودھری، اسپیشلی ثنا امجد، اسپیشلی یہ ہماری نیلا شالا، اسپیشلی مزمل، میں سب کے نام لوں گا، مجھے کوئی ڈر نہیں، سبھی نے انہوں نے اٹھا لینا تھا، وہ مائک اٹھا لینا تھا، تو ایک منٹ میں ایک طرف پہ طے ہوتا ہے کہ انڈیا جیت چکا ہے، اسی منٹ کے جو لاسٹ 30 سیکنڈ ہوتے ہیں اس میں ویڈیو آ جاتی ہے پہلے بنا کر رکھی ہوتی ہے، تو ایسے دوگلے ہمارے پاکستانی یوٹیوبرز بھی ہیں، ہم نے دوسروں کو کیا کہنا ہے، تو وہ ہی نہیں بنا رہے کہ ہم جیت گئے تو اس پہ جو ہے اگر یہ انڈیا جیتا تو اس پہ بنانے ضرور بناتے، چاہے وہ ریٹائر ہیں لیکن چیمپئن تو کھیل تو رہے ہیں، پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے، اور میں کہتا ہوں بابوں کو واپس لے آؤ، وہ باپ بھی اچھا کھیل رہے ہیں، انہوں نے ابھی تک ایک میچ میں نہیں ہارا، اور سیٹنگ بڑی ہو گئی ان کی یار، اوپنر آ رہے ہیں شرجیل خان، کامران اکمل، شان مسعود، شعیب مقصود، شعیب ملک، مصباح اللہ حق، یونس خان، اس کے بعد شاہد خان افریدی، یار سہیل تنویر، کیا سیٹنگ بنائی انہوں نے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جیت جائیں گے، کسی سے ابھی تک ایک میچ میں نہیں آ رہے، انگلینڈ کو بھی 2 ڈالا، ویسٹ انڈیز کو بھی 2 ڈالا، انڈیا کو بھی 2 ڈالا، سب کو اس پر ویڈیو ہونی چاہیے تھی، چلیں لوگ سر نہیں بناتے وہ الگ بات ہے، ہمارے جو جولی چوک میڈیا ہے نا، جولی چوک شعیب تم بھی سن لو، جولی چوک ثنا امجد تم بھی سن لو، جولی چوک مزمل تم بھی سن لو، جولی چوک اب آپ کا ٹرم ہے جو بول رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، جو پاکستانی ہے وہ شاید جولی چوک، نیلا شالا تم بھی سن لو، دگارتو سب سن لو، اس پر ویڈیو بناؤ، نہیں بنائیں گے، کبھی بھی نہیں بنائیں گے، انڈیا کی ہوتے ہیں تو میں آپ کو شورٹی سے کہتا ہوں ہونی تھی، ون سائیڈڈ بات کرتے ہیں یہ ہمارے بھی، لیکن میں ان چیزوں سے بالکل مجھے غصہ بھی آتا ہے اور شرم بھی آتی ہے کہ یار ٹھیک ہے انڈیا اچھا ہے، میں کھلے دل سے کہتا ہوں وہ اچھا، کوئی بھی اچھا اس کو کہنا چاہیے، کوئی بھی ہو، سبھی کنٹری کو جو بالکل ان کو کہنا چاہیے کہ یار آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہماری اسپیشلی یہ اچھا اور بھی بڑی ویڈیو باتیں ہیں، اچھا غربت پر بات کی میری باجی نے، انہوں نے کہا کہ انڈیا میں آج بھی غربت ہے، نو ڈاؤٹ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 0% ہو گیا ہے،
یہ لوگ صاحب نے خود مانا ہے کہ ہمارے یہاں آج بھی 3-4-5% غربت ہے. نہیں اس سے زیادہ ہوگی. یہ تو ہے نا وہ جو رپورٹس آئی ہیں. اس کے علاوہ بھی ہمارے وہاں ممبئی ہے نا بلینئرز کا سٹی ہے نا, 2 کروڑ اس کی آبادی ہے. تو میں ایک محتاط انداز کے مطابق بتاتا ہوں کہ 30 لاکھ ایسے لوگ ہیں جو وہاں پر سڑکوں پر مطلب کہ یہ نارمل کہہ لیں کہ بہت زیادہ نارمل ان کی لائف ہوگی. غریب یہ ہے کہ اس کو گھر نہ کوئی ٹھکانا نہ ہو. پہلے بات اس کو صبح کی ملی تو اس کو شام کے کھانے کا وقت ڈر ہو کہ میں تک کہاں سے کھانا. وہ غربت ہوتی. جو اپنا گھر ہے جن کے پاس 2 وقت کا کھانا کا نوالا ہے وہ غریب نہیں کہلائے گا میرے نزدیک. آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا غربت کی بات ہے تو وہ لوگ سر بھائی اسکرین شاٹ بھی لگائے تو 415 ملین لوگ پوورٹی ریکھا سے اوپر لے کر آئے. 415 ملین دیکھ رہے ہیں. پاکستان کی آبادی سے بھی ڈبل بنتا ہے. سمجھ آ گئے نا. پاکستان کی آبادی ہے نا 25 کروڑ, ٹھیک ہے نا, تو وہ بنتے ہیں 250 ملین. 250 ملین فرق بات تو وہ 400 ڈبل سے بھی زیادہ ہے. سب ڈبل ہو گیا. بالکل ایسے نہیں. اس پہ تو انڈیا نے باقی بہت زیادہ کام کیا ہے اور پاکستان کے معاملے میں تو کہیں نہیں چاہتا. انڈیا تو بہت زیادہ اس معاملے میں آگے پاکستان سے. تو یہاں پر بھی کمپیریزن نہیں بنتا انڈیا پاکستان کا. اور جو شیعہ کے ساتھ ہوا بہت غلط ہوا ہے. وہ دھکے دے کے جو نکال رہے پیس سمٹ ہو رہا تھا یا جو بھی تھا پاکستان کے اندر, یار اسی وجہ سے ہم آج پیچھے رہ گئے. دیکھیں عدم برداشت نہیں ہے یار. وہ آ گیا تھا اس کو دھکے دے کے نکالنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ اس کو باتوں سے اس کو جو ہے نا اگر آپ میدان میں تو آپ جھوٹا ثابت کریں باتوں سے. یہ ہاتھوں سے کیا کرنا ہے, اس کو دھکے دے کر نکال دوسرے دلوں کا کام ہے. جب آپ کے پاس کوئی جواب نہ ہو تو ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں کہ یہ مجھ پر حاوی ہو رہا ہے. تو یار ایسا کیوں ہے؟ وہ بھی مسلم ہے, آپ بھی مسلم ہیں. غربت کی بالکل بات اللہ کو ماننے والے ایک نبی کو ماننے والے یار دونوں مسلم ہو. کیا کس طرف یار یہ بس اس پر بات نہ کرو. بس دل خون کے آنسو روتا جب یہ باتیں ہوتی ہیں. تو خیر اوورآل اچھی تھی ویڈیو. ہم نے جو بات کہنی تھی کہ بھئی انڈین چیمپئن جیتتے تو ضرور ویڈیو ہوتی. انڈین چیمپئن ہار گئے پاکستان چیمپئن سے, اس پر کوئی بات نہیں کر رہا. نہ وہ ہمارے سو کالڈ شعیب, نہ اینکر سو کالڈ ہماری اینکر حامجد, ان کے یہ لمحہ فکر ہے. بلکہ ان کے لیے یہ میں کہتا ہوں گوبر بڑا چھتر ہے. کیا اب کیا مر گئے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے جو جیتے ہیں؟ کیا وہ گدھے ہیں؟ چلے ریٹائر ہی ہو گئے سے. دنیا کوریج دے رہی نا, انٹرنیشنل جو ہے وہ کہتا اس پر ہو رہی ہے نا کوریج. آپ کیوں نہیں پھر بات کرتے؟ اگر اتنے وہ گائے گزرے تو پھر وہ انٹرنیشنل ٹاپ نہ کھیلتے. خیر ملتا نئی ویڈیو میں. گاڈ بلیس یو.